ସଂସ୍କୃତ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ନିଜ ପରିଚୟ କିପରି ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହା ଜାଣିବା। ତେବେ ଚାଲ ଆମ ଚାଟଶାଳୀ। ଅହମ୍ ବାଲକः अस्मि। ମୁଁ ଜଣେ ବାଳକ। I am a boy. अहम बालिका अस्मि। ମୁଁ ଜଣେ ବାଳିକା। I am a girl. अहम छात्रः अस्मि। ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅଟେ। I am a student. अहम छात्रा अस्मि। ମୁଁ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଅଟେ। I am a student. मम नाम रघु अस्ति। ମୋ ନାମ ରଘୁ ଅଟେ। My name is रघु. मम नाम खुशी अस्ति। ମୋ ନାମ खुशी ଅଟେ। My name is खुशी. अहं नववर्षीयः बालकः अस्मि। ମୁଁ 9 ବର୍ଷର ବାଳକ ଅଟେ। I am 9 years old boy. अहं नववर्षीया बालिका अस्मि। ମୁଁ 9 ବର୍ଷର ବାଳିକା ଅଟେ। I am 9 years old girl. मम जन्मदिवसः मे मासे 17 दिनाङ्के अस्ति। ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ମେ ମାସ 17 ତାରିଖରେ। My birthday is on May 17. अहं पंचम कक्षायां पठामि। ମୁଁ पंचम ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। I study in 5th standard. अहं ଆମ ଚାଟଶାଳୀ इति पाठशालायां पठामि। ମୁଁ ଆମ ଚାଟଶାଳୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଛି। I study in ଆମ ଚାଟଶାଳୀ school. अहं संस्कृतं पठामि। ମୁଁ ସଂସ୍କୃତ ପଢୁଛି। I study Sanskrit. मह्यं संस्कृतं बहु रोचते। ମୁଁ ସଂସ୍କୃତକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। I like Sanskrit very much. अहं भुवनेश्वर नगरे बसामि। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି। I live in भुवनेश्वर. मम मातुः नाम राधा अस्ति। ମୋ ମାଙ୍କ ନାମ ରାଧା ଅଟେ। My mother's name is Radha. मम पितुः नाम राम अस्ति। ମୋ ପିତାଙ୍କ ନାମ ରାମ ଅଟେ। My father's name is Rama. मम प्रिय मित्र राजू अस्ति। ମୋର प्रिय बंधु राजू अटे। My dear friend is राजू. मम प्रिय सखी मीना अस्ति। ମୋର प्रिय बांधवी मीना अटे। My dear friend is मीना. मम प्रिय वर्णः रक्तः अस्ति। ମୋର प्रिय रंग नाली अटे। My favorite color is red. अहं वैज्ञानिकः भवितुम् इच्छामि। ମୁଁ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। I want to become a scientist. अहं वैज्ञानिकी भवितुम् इच्छामि। ମୁଁ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। I want to become a scientist. Thanks for watching. Like, share and subscribe.